अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ वीडियो आ रही है? आज माशाल्लाह फिर 3 लोग ही हैं। कोशिश की है, लास्ट लेक्चर्स थे और इसमें बहुत कम लोग आए। अनम्यूट करके आज बातचीत करनी है और एक्सपीरियंस शेयर करने हैं और क्वेश्चन आंसर करने हैं। कोर्स में तो तकरीबन चीज़ें पूरी हो गई हैं, मेडिटेशन भी। तो बताएं, आवाज़ आ रही है? स्मीना कैसी हैं? हुमा, अरीज, आप कैसी हैं? आ रही है मेरी आवाज़? कोई रिप्लाई तो करे। लग रहा कोई भी नहीं है। मैसेज टाइप करें, कोई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? बोलें तो सही कुछ। अल- अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नहीं, मैं तो काफी देर से वेट कर रही हूँ कि कब क्लास स्टार्ट होगी। बिल्कुल वही था, मैंने कहा अब जो है ना लास्ट, चलो एक दो उसमें ना हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और गपशप करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो किया तो था उन्होंने 9-10 का खुद ही टाइम कहा कि 9 से 10, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। और आप सुनाएं, कैसी हैं और कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है आपके साथ साथ ही। बिल्कुल, ये आप स्टार्ट हम साथ इस साथ। कोर्स के दौरान बताएं, इसमें तकरीबन आपने जो है ना साथ दिया ही है। थोड़े बहुत लेक्चर आपने नहीं सुने, वो बाद में वीडियो सुनी होगी। तो स्टार्ट करने से पहले अब तक आपके अंदर क्या चेंज, कोई तब्दीली आई, कोई फर्क पड़ा? नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, वही बात है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी सोच भी बदली और दूसरे को मैसेज देने में भी काफी अच्छा लगता है। आज दोपहर शाम में भी मैंने एक चीज पे वो किया, फोकस करके मैसेज किया, तो मुझे उस पे अमल फौरन मिला, रिस्पांस मिला मुझे उस पे। जबरदस्त। तो और अच्छी बात है कि करती है काम। वही बात है कि हम खुद मेहनत करेंगे, एफर्ट कोई करेंगे तो हर चीज काम करती है। मैं तो इसी में कहती हूँ। आपको कोई ना कोई ऐसा हुआ जिससे आपको पॉजिटिविटी मिली कि ये काम हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मैं दो तीन ऐसी चीजें ऐसी सोच रही हूँ, जैसे जैसे तो वैसे हो रहा है। जो मैं फोकस करके सोच रही हूँ तो वो हो रहा है वैसे ही, जैसे मैंने करती हूँ जो चीजें आपकी एक्सरसाइज। फिर वो रॉक एक्स जो पिछले दिनों आपने भेजी थी, वो तो बहुत ही अच्छी है। मतलब रॉक टेक्निक वाली। जी। हाँ, वो भी बहुत अच्छी है। तो अल्लाह ताला आपको जजाय मेरा खैर दे। मतलब है कि अपने दिमाग को जब हम खाली करेंगे, बहुत सारी जो फालतू सोचें हैं, उनको जब हमने ख़त्म करना है, उसके बाद ही जो हमारा जो है ना अमल चलेगा। और अपने जो भी अगर मैसेज भेजना है तो उसमें हम इमोशन ज़रूर हो, और वो पॉजिटिव इमोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। और और इस एक पे सही बात है। और अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट ना वो जो हमारे दिमाग में कचरा था ना, वो तकरीबन निकलता जा रहा है। हर वक्त कचरा, जो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरा डस्टबिन भरी हुई थी, मेरा दिमाग कचरे से ना। तो ज़बरदस्त। उस चीज में मुझे बहुत चीजें, मुझे उसमें फायदा होती है कि एटलीस्ट नेगेटिव सोच नहीं आती, वो पॉजिटिव आ जाती है। कोई अपने ऊपर के आप ऐसे काम करना है, अब ऐसे करना है, एक नेगेटिव चीज से बच के वो दिमाग से भी जो कचरा था ना, वो निकलता जा रहा है। मैं तो यही कह रही आपने हूँ। मेडिटेशन काम की है और कुछ ना कुछ चेंज आया है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा, बहुत चेंज है। मैं अपने आप को खुद आज से 1 साल अगर पीछे देखूं या 6 मंथ पे पीछे देखूं, तो आज मैं अपने आप को बहुत बेहतर समझ रही हूँ। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। जो हम ऐसे ही एक बचपन से जो बन गए और उस पे बैठे रहें, उससे फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस चीज़ में है कि कुछ ना कुछ लर्न करें। अगर हम ये देखें कि हम अगर कुछ नहीं सीखेंगे, तो वो उसके लिए हम ज़्यादा पे करेंगे, क्योंकि 1 साल बाद जब हम देखेंगे तो वो हम कहाँ पहुँचे होंगे, ज़्यादा वर्ष हो चुके होंगे। अगर हमने कुछ सीख लिया तो वो अगले साल तक हम ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे। इसमें आपको क्या लगता है कि ये सही है कि सीखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ कि दिन पूरा वही बात है कि घर के कामों के साथ साथ हमें अपनी अपने ऊपर सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने ऊपर काम करें, अपनी जात के लिए कुछ सीखें। सबके लिए तो हम कर ही रहे हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि हम सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके ना रात तक, ये तक हम किसी के लिए लगे होते हैं, दूसरों के लिए लगे होते हैं। लेकिन इस सारे उसमें कोई ये नहीं सोचता कि यार ये भी इंसान है, ये इसकी भी कोई सोच है, इसकी भी कोई फीलिंग्स है, कोई भी नहीं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इन सब में अपने लिए हमने खुद काम करना है, इसका खुद अपने लिए मतलब है खड़ा कि हो। 24 घंटा एक ऐसा है जिसमें इंसान अपने लिए सीखता है और अपने आप को टाइम देता है, खुद को गिफ्ट देता है।
इंसान को बिल्कुल सारों को गिफ्ट दे। आपकी बात बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने लिए भी कुछ किया? क्योंकि हमें खुद को खुद तो नहीं बनाया हुआ, हमें भी तो अल्लाह ने बनाया, हमारा दिल भी हमने खुद नहीं बनाया। तो अपना ख्याल रखना, अपने आप को गिफ्ट देना, तो ये कोर्सेज और ये सीखना, ये अपने आप को गिफ्ट देने के बराबर है। बिल्कुल सही बात है ये। बहुत अच्छी बात ये है कि ये छोटी छोटी जो कोर्सेज होते हैं, इसमें आप सीखते रहेंगे तो हमारे अंदर, अपने अंदर खुद ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और छोटी छोटी चीज़ों से अभी आपने इतनी चीज़ें सीखी तो पता चला कि खुद के ऊपर काम करना है, दूसरे को हम नहीं चेंज कर सकते। तो वो वही वाली बात आपने कि सोच के ऊपर काम किया, जब आपकी सोच पॉजिटिव हुई, वो हमारी लहरें जो एक दूसरे को जा रही हैं, दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ये सही है। और दूसरी बात ये भी है ना कि जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते, जैसे एक दफ़ा शायद आपसे ही बात हुई थी कि वो दूसरे नोच के खा जाते हैं कि ज़ख्मों को, तो बिल्कुल। मैं तो इसी पे करती हूँ कि वाक़ई कि जब हम खुद नहीं उठेंगे, खुद नहीं हिम्मत करेंगे ना, तो दूसरे को मज़ा लेने के लिए ना हर बंदा आके हमें ही गिराएगा। बिल्कुल। बजाए तो वो हमसे हमदर्दी ही कर रहा होता है, हमसे हमारी फीलिंग वो करके हमदर्दी कर रहा होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो हमदर्दी नहीं होती, वो सिर्फ हमें गिराने के लिए, हमें नीचा करने के लिए ना हमारी फीलिंग्स के साथ लोग खेल रहे होते ये हैं। आपको कोर्सेज के थ्रू ही पता चली ना, अब आपने सीखा। हाँ इससे पहले बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं थी कि कोई मेरे साथ हमदर्दी कर रहा है या नुकसान कर रहा है। बिल्कुल इस चीज को मैं बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि इस कोर्स पहले तो मुझे तो अगर कोई चीज पूछता तो मैं बड़ी खुशी से उससे शेयर करती थी कि हाँ यार कोई मेरा हमदर्द है, लेकिन अब मैं उसे वही वहीं पे शट अप वहीं पे रोक देती हूँ कि नहीं इससे आगे मैंने नहीं जाना, बस खत्म। पता चल गया कि ये तो और जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो यही चीज़ है कि हमारी जो थॉट्स हमारे अंदर चल रही होती हैं, दूसरा वहीं से स्टार्ट लेता है जो हम छुपाना भी चाह रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारी सोचों की जो लहरें वो दूसरे तक जाती हैं, हम बाद में कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे जो मेंटल लेवल है, हम एक दूसरे के साथ हमारी थॉट के थ्रू नॉन वर्बल जो है, हमारी सोचें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट पहले कर लेती हैं। और यही चीज़ है कि जो जब हमने सीखा है, तो हमने अब पॉजिटिव थॉट रख के हमने खुद से ही ऐसा सोचना है जो हम चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं जब वही सोचते हैं तो वही हमें वापस मिलेगा, और अगले को थॉट ही वही जाएगी। तो वो फिर जब हमारी एक ऐसी नेगेटिव थॉट मैंने रखी है, वो वापस तो वही मुझे भेजेगा। मैं अभी एक देख रही थी बुक मेरे पास, मैंने पहले भी एक दो जो कोर्सेज वाले थे उनको भेजी है। ये सारी फिजिक्स की है और इसमें मैथमेटिक्स है सारा ना। तो वो काफ़ी इक्वेशन है, अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो टेलीपैथी का वो सारा उसमें एक्सप्लेन है थ्रू फिजिक्स के जो थ्योरम है और उसके जो मैथ के जो सारे इक्वेशन है उसके थ्रू। तो वो बल्कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप में से जिस किसी को इतना इंटरेस्ट है। तो ये जो है ना कि किस तरह से ये सोचों की जो एनर्जी है वो किस तरह से एक दूसरे के ट्रांसमिट होती है, किस तरह मैच करती है, वो थ्योरी बहुत डिटेल में वो बुक है। तो किसी को अगर उसको समझ है, क्योंकि वो मुश्किल है और उसको फिजिकली वो सिर्फ और सिर्फ कन्विंस होने के लिए, तो जब यकीन आ जाए और कन्विंस आप हो जाए तो फिर तो प्रैक्टिकल करने वाला है। सबसे बड़ी ताकत यकीन की है, और जिस चीज़ पे भी हमें यकीन आ जाए ना वो होता है। और अगर आपको इस चीज़ पे यकीन है कि हमारी सोचें और हमारी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को जो है ना हम कम्युनिकेट करते हैं और असरअंदाज होती है, तो ये बात यहीं पे हम दुरुस्त कर सकते हैं कि हम अपनी सोच को मुस्बत रखेंगे, हमारा फोकस जहाँ पे जा रहा है, हमारी एनर्जी वहाँ जा रही है, तो अपने फोकस को उसी जगह रखेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो बस बात बहुत सारे लंबी चीज़ें सीखने और सारे इतने बड़े बड़े कोर्सेज करने से, अगर ये कुछ चंद चीज़ें हम बेसिक पकड़ लेते हैं तो जो हम सोचेंगे वही हम पाएंगे। जैसा आज आपने कहा कि जो मैं अब सोचती हूँ वही हो रहा जी मैम, बिल्कुल ये सोचने वाली बात तो मैंने भी इन कोर्सेज से सीखी, बल्कि उसके बाद जब अपनी सोच बदली और जो चाहिए था वो सोचा, तो एज इट इज उसके मुताबिक ही चीजें होने लगी। फिर वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीजों की ना वो समझ आना शुरू हुई। फिर उसमें जो आपने लॉज एक दफा हमें समझाए थे, यूनिवर्सल लॉ जो है, उनकी समझ आई। और बल्कि मैं कहूंगी कि ये जो लॉज हैं इनको अगर स्टडी किया जाए तो फिर और ज्यादा समझ आती है कि हर असल में कसूरवार हम खुद ही होते हैं।
کہ کسی کا قصور نہیں، جو سوچ ہم رکھ رہے ہیں ہمیں اس کا ہی جواب مل رہا ہوتا ہے. اگر ہم پازیٹیو رکھتے ہیں تو ہمیں پازیٹیو ہی جواب آتے ہیں سارے. جب ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں مسلسل تو ہم اس چیز سے نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم خود ہی اپنے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ. اور اس چیز کی سمجھ بغیر کورسز کے، بغیر کسی کی گائیڈ لائن کے خود سے سمجھ آ ہی نہیں سکتی. بالکل. اور اس میں یہی ہے نا کہ اگر ہم نے کنسٹرکشن والی سوچ رکھی تو ہی، اور یہ جو یونیورسل جو لا ہیں ان کو سب کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن دیکھی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. یہ شکنجے میں تو ہم خود پھنس رہے. دنیا میں جو اصول بنتے، لوگ کہتے ہیں یہ ابھی یہ ہمارے جو نا بھی پرنسپل بنے ہوئے اس کے انگیسٹ ایس او پیز ہیں، ایس او پیز کے خلاف نہیں کرتے. تو وہ بھی تو وہ اس نے کائنات بنائی ہے، اس نے کائنات بنا کے ایس او پیز بنا کے رکھ دیے. اب اگر ہم خود فالو نہیں کرتے تو ان میں ہم پھنستے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے غلط کر دیا، فلاں نے. اور یہاں پہ یہ جو ہمارے جذبات جو ایموشنل فریکوینسی میں نے بتائی تھی، تو اس فریکوینسی میں کبھی ہم اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہمارا ایموشن ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں جو بھی ہے. کسی وقت گلٹ کا ایموشن ہے، لیکن صرف اس کو زیادہ عرصے کے لیے اس کے ساتھ بہ نہیں جانا ہے. جو بھی ایموشن ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو نام دینا ہے، اور اس کو ریگولیٹ کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے. تو کوئی بھی ایموشن غلط نہیں ہے، لیکن اس تھوڑی ٹائم کے لیے اس کو سوار کرنا ہے. میکسیمم اس کی لمٹ ہے 12 منٹ، تو ہم نے خود ہی آگے زیادہ کیا ہوا. سم ٹائم اگر اس کو ہم ریپلیس کریں کوگنیٹیولی، اس کو پازیٹیو 6 چیزیں لکھیں. میں کسی سے جیلس ہو رہی ہوں تو اس کے بارے میں مجھے 5-6 پازیٹیو سینٹینس میں لکھوں. آہستہ آہستہ میرے اندر سے نیگیٹو انرجی ساری ختم ہو جائے گی. تو جب نیگیٹو ختم ہو جائے گی تو پھر تو وہ ایک میڈیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے لیا اور آگے لوگوں میں بانٹا، اور واپس مجھے بھی وہی ملا. اتنی سی تو بات ہے. لیکن اس کے جی میم، آپ نے ایک دفعہ ایک بات بولی تھی کافی پہلے، جب میں نے سٹارٹ میں آپ کے کورسز کرنا شروع کیے تھے تب کی بات ہے، کہ بابا بلے شاہ کی ایک لائن تھی کہ جد چاتی ماری اپنے اندر تے اب تو برا لبا کوئی نہ. اس سینٹینس کی گریجولی جو مجھے سمجھ آئی، اس کی ڈیپتھ، وہ مجھے اب آ کے ان چیزوں کی، جب یہ ساری چیزیں مل ملا کے سب کی اسٹڈی ہوئی، یونیورسل لا بھی مجھے سمجھ آئے اور یہ بھی چیز سمجھ آئی، ٹیلی پیتھی سمجھ آئی، پھر اس سینٹینس کی کلیئرٹی ہوئی کہ اس کی کیا ڈیپتھ تھی اور انہوں نے یہ بات کیوں بولی تھی. بالکل کہ سارا کچھ اپنے اندر ہی موجود ہے، اور ہم خود ہی جو ہے نا اپنے لیے مشکلوں کا جال ہم نے خود ہی بچھایا ہوا ہے، کسی نے نہیں بچھایا. بے شک. جب یہ سمجھ آتی ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ میں جیسے کورس کے سٹارٹ میں کہتی ہوں کہ ٹیلی پیتھی سٹارٹ ہوتے ہی میں اکثر سب کورسز کو، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کہ ان کو بھی بولا تھا یا نہیں، میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو آپ سے ملوانا ہے. تو آج جیسے ہما نے کہا ہے کہ مجھے ہما کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو ابھی اس نے اپنی ایکسپیرینس شیئر کی، اس سے بھی یہی ظاہر ہوا کہ ہما کو اپنا آپ مل گیا. اب اریج جو کہہ رہی ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ انہیں اپنی پہچان ہو گئی ہے. تو خود کی پہچان ہو جانا سب سے بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد تو انسان سبھی کچھ اس کو مل جاتا ہے جب اسے خود کا پتہ چل جائے. تو اس میں خود کو پہچاننا، جو رسول محمد کو پہچاننا اور اللہ کو پہچاننا. تو پہچان سب سے پہلے اپنے سے سٹارٹ ہوگی. پھر جو ڈیفینیٹلی مجھے اپنا پتہ چلے گا میں کون ہوں، کیا ہوں، میری کیا لیمیٹیشنز ہیں، میرے کیا بلائنڈ ایریاز ہیں. یہ سارا جب پتہ چلا تو بنانے والا اور جس نے ہمیں بتایا کہ رب ہے، کیونکہ ہم 5 سینسز کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں دکھ تو نہیں رہا نا، تو ہمیں کسی نے پہچان کروائی ہے نا. تو پہچان کرنے والے کی پہچان اور پھر رب کی پہچان، تو پھر تو انسان کو آنے کا پرپز اور انسان کو آخرت کا وہ ساری چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کورس میں زیادہ سے زیادہ انپٹ دوں. کیا پتہ آپ لوگ ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے شیئر کریں اپنے ایکسپیرینس، کہاں تک آپ لوگوں کی، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی، آپ وہ اچیو کر پائے نہیں کر پائے. اور اگر کچھ نہیں سمجھ آئی، کچھ ایسا اور لکھیں. میم ایک بات میں اور مجھے یاد آئی کہ جو میں نے ابھی بولا ہے کہ سارا کچھ اپنا ہی انسان کا مشکلوں کا جال بچھایا ہوا ہوتا ہے. جتنے بھی ہم لوگ چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اچھا ان سب چیزوں کی نا ایک ہی ریزن ہے، وہ بھی مجھے آپ سے سمجھ آئی تھی. میں نے کہا وہ بھی آج میں شیئر کر دوں. وہ یہ تھی، یہ ساری چیزیں ناشکری کے سبب ہوتی ہیں. جی جب انسان میں ناشکری کا لیول بڑھتا ہے نا
تو وہ ایسے جال میں پھنستا ہے کہ وہ خود نکل ہی نہیں سکتا اس جال سے. پھر اس کو نکالنے کے لیے یا تو اللہ کوئی وسیلہ بناتا ہے، پھر جب اللہ سے مدد مانگتا ہے بندہ اتنا پھنس جاتا ہے، کوئی نہیں اس کو نظر آ رہا ہوتا راستہ، تو پھر اللہ وسیلہ بناتا ہے. جب تک وہ اللہ سے مدد نہیں مانگے گا اللہ وسیلہ بھی نہیں بناتا اس بندے کے لیے. اب اور یہ وہ نہ شکری ایک نہیں ہوتا آتا ہے نہ کہ شکری. ناشکری کیا ہے. پہلے تو انسان کو جی لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی تو سب کچھ غلط ہو رہا ہے. اسے تو یہ پہچان بھی نہیں ہوتی نا انسان کو کہ میرے جی ساتھ وہ بالکل وہ آپ کہتا یہ ہے کہ کہہ سب رہی کی ہو رہی ہے. ہیں. اس سے پہلے یہی ہوتا ہے، اس سے پہلے بندہ کہتا ہے ہر بندہ مجھے کیوں سمجھا رہا ہے، ہر جی بندہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے. یہ جب سمجھ آتی ہے نا پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ میں ہی تو ہوں سارے فساد کی جڑ. وہ اس لیے کہ اس کو خود کی پہچان ہو جاتی ہے نا. تو انسان کو جی پتہ لگتا ہے کہ میں دنیا میں خود کو سیدھا کرنے آیا ہوں. میں مجھ سے میرا سوال ہوگا، مجھے دوسروں کا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جو آپ سے اپنی اولاد کی پوچھ ہوگی، جو آپ کا رعایا ہے، آپ کی اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کا گھر ہے، اس کے بارے میں ہوگا کیسی پرورش کی. تو وہ اگین وہی چیز آ گئی نا کہ جو آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. تو یہ پرپز ہی نہیں ہمیں پتا، ہم خود کو ہی نہیں جان پاتے، اپنی ذات سے ہی نہیں نکل پاتے. تو اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، تو وہ مقصد کیسے جان پائیں گے پھر. جی ہما بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی. بالکل میں ریچ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ واقعی ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل چیزیں ہیں تو ہماری اپنی ناشکری کی وجہ سے ہے. اگر ہم وہی بات ہے کہ ایک چیز اگر ہماری آپ کی زندگی آواز سے تھوڑی چلی کم آ رہی جاتی ہے، ہے. قریب کیجیے. میں بالکل ان کی ایگری کرتی ہوں کہ واقعی بہت ساری چیزیں، اور واقعی ان کی بات سن کے میری آنکھوں سے آنسو ہو گئے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہیں. جی ہم صرف وہ ایک چیز پہ چھن جانے یا ایک چیز کی زندگی سے چلے جانے کا غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. اس کے برعکس وہ سب نہیں دیکھ رہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا الحمدللہ ہر چیز اللہ نے دی ہوتی ہے. کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ تو ہیں، اس سانس لے ہی نہیں پاتے، آکسیجن کی کمی. کتنے لوگ بالکل صحیح بات ہے کہ کبھی ہم نے وہ یہی نہیں دیکھتے کہ خدا نے کمپلیٹ تو دے رکھا ہے. ہم اگر الحمدللہ کہ اللہ جائیں تو پھر پتا چلے کہ سب کچھ ہی بہت ہے. بالکل بالکل بہت زیادہ سچی جو بات ہے کہ اب بھی وہی آپ والی بات ہے کہ ہم نے خود کو پہچانا. جیسے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو میں آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتی ہوں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر یہ غلط کر رہا ہے تو میں یہاں کیا غلط کر رہی ہوں، میری کیا غلطی ہے. جی تو میں اس سب میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم سب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی غلطیوں کی پہچان بتا دی. یہ بعض وہ لوگ بھی ہیں زندگی میں، سچی جو بات ہے کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب کے لیے گفٹ ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جانا، بالکل. کہ ندامت ہو جانا. بے شک ہم کسی کے آگے نہیں کرتے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے دل میں گلٹ تو آ جاتا ہے نا کہ ہم نے یہ غلط کیا. تو بعض لوگوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی چھین لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو احساس ہی نہیں دیتے کہ وہ غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں. وقت تو واقعی ٹائم اور وزڈم، شعور اور عقل ایک ٹائم پہ آ جائے یہ خوش قسمتی ہے. جب اور شعور بالکل بالکل اس میں مرنے سے پہلے شعور آئے، اس تکلیف میں ہوں، اس وقت کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو واقعی بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا. میں تو اپنے کچن میں وہ ایک چاک اور بورڈ وہ لا کے رکھا ہوا ہے، اس میں روٹین کی ایک چیز لکھ کے مٹا کے دوسرے دن نہیں لکھتی ہوں کہ نہیں اب یہ نہیں یہ کرنی ہے. زبردست. تو یہ کہ بس میں یہی کہتی ہوں کہ اپنی ذات کے لیے جینا سیکھو. سب کے لیے جی لیا، اب اپنے لیے جیو. تو فنگر دوسروں سے ہٹا کے اب اپنی طرف چار آ گئے نا، اپنی طرف لگ گئی، اور یہی وہاں یہیں سے ٹرانسفارمیشن سٹارٹ ہوگی. حالانکہ یہ کورس صحیح بات. ٹرانسفارمیشن کا نہیں ہے، لیکن چیزیں جو گائیڈڈ میڈیٹیشن اس طریقے سے میں نے کیا کہ پہلے انسان خود کو ٹرانسفارم کر لے. اس سے پہلے بھی سارے کہتے ہیں وہ جب بندہ اپنے آپ سے مل جاتا ہے تو پھر تو اسے ضرورت ہی نہیں رہتی. وہ جو سوچتا ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے، جو فوکس کرتا ہے، اسے مل رہا ہوتا ہے. پھر تو وہ جان بوجھ کے تو وہ جادوگری کے تو جو ایک نام سے اس سے ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنا، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. جب خود کو ہر چیز مل جاتی ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر دوسروں کی طرف تو انگلی جاتی نہیں، اپنی طرف ہی چلی جاتی ہے. صحیح بات. یہی ہے نا کہ ہم نے خود کو پہچانا ہی نہیں تھا. بچپن سے لے کے ہم ایک ہی کہانی، ایک ہی سٹوری سنتے آ رہے ہیں، اس کا کام اس کا کام، اس کی خدمت، ہاں دوسروں کے لیے. کبھی اپنی غلطی، کبھی اپنے اندر اپنے خود کو جانا ہی نہیں، خود کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی، ہماری ذات کا بھی، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے. ہماری
فیلنگ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھا جائے گا. بالکل. یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، جب دوسروں کے لیے کر رہے ہیں اس میں ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اپنی پہچان ہوتی ہے نا، آپ کا وہ ایکسپیکٹیشن کا وہ جو لیول ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کو اپنی پہچان ہوتی ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ سب کچھ رب ہی تو ہے، پھر آپ کی صرف اس رب کی ذات کے ساتھ رہ جاتا ہے، باقی لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے. وہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ پھر سوچ آ جاتی ہے کہ اس رب نے دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو اس نے صحت دی ہے تو خدمت کر رہے ہیں، اگر ہم کسی پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس نے دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. بالکل گریٹ. یہ چیزیں ظاہر ہے آہستہ آہستہ آتی ہیں، اتنی جلدی تو نہیں آتی نا. جی ابھی مہنور اور سمینا آپ دو لوگ ہیں، آپ بھی بولیں باری باری. آپ نے اپنا ایکسپیرینس، آپ کے جو کوسچن ہیں، آپ جب یہ بالکل ایسا ہی کورس ہے کہ اس میں دیکھو فرینکلی بات کریں. پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ اس کے بیچ میں ٹائم تھوڑا کم ہوتا تھا، آپ لوگ بات چیت اور کوسچن نہیں کر پاتے. اس سے پہلے جو ٹیلی پیتھی کے شروع کے کورسز ہیں، آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ہے. اسی طرح سب ڈسکشن کر رہے ہیں، سب بات کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے، اور اس میں ہر بندے کا اندر سے ہر چیز نکلتی ہے. تو یہ بھی ہے جو لوگ نہیں ہیں تو وہ مجھے وائس میں بھی ساری چیزیں میسج کرنا، کیونکہ جس طرح چھوٹے چھوٹے وائس ہوتے ہیں اس میں دوسرے کو موٹیویشن ہوتی ہے. جیسے میں دوسروں کے ساتھ کل جیسے سمینا نے کیا تھا کہ میں ایسے کرتی ہوں، وہ سب کے لیے ہما کے لیے بھی بہت موٹیویشنل تھے. تو چھوٹے چھوٹے آپ نے وائس ضرور بھیجنے ہیں تاکہ وہ ایکسپیرینس سے دوسروں کو بھی شیئر ہو، اور شیئرنگ سے جو ہے نا وہ موٹیویشن ملتی ہے. جی سمینا کیسی ہیں؟ السلام علیکم. میں اللہ کا شکر. آپ نے کھل کے بولنا ہے، اور مانور نے آج 2 لوگ ہیں. آج آپ بتائیں سارا کیسی ہیں آپ؟ جی آپ کا جو میں اللہ کا آپ کا علم دوسرے سیکھیں گے آج جو کچھ بھی. نہیں جب میں میرے سامنے اتنے میرے موت پر استاد بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں کیا کہہ سکتی ہوں. وہ دیکھیں دوسرے ایک جب بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ اسی لیے ہے کہ آپ سے بھی جی جی اب یہ انہوں نے جی بات کی ہے، کیونکہ ایک سے جو سیکھ ہی رہے ہیں، ایک موڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ بولے اور باقی سنے، اس سے بھی سیکھ. جی جی اس سے پہلے جی بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو آپ بولیں جی جی کیسے کیسے سیکھا، کیسے رہا یہ جی جی. کیسے رہا. مجھے یوں لگا کہ پہلے بھی میں نے ایک برتن نہیں ہوتا جس میں ہم چائے بھی بناتے ہیں، سالن بھی بناتے ہیں، تو وہ اسی کا ذائقہ آتا تھا. لیکن اب ایسے ہو گیا کہ آپ نے مانج دیا ہے تو پھر جیسے نہیں ہوتا کہ ایسے صاف، پھر اس میں چائے کا ہی ذائقہ آ رہا ہے، زبردست کسی اور چیز کا ذائقہ نہیں آ رہا. آپ نے اس چیز کو مانج دیا ہے. پالش کر دیا، پالش ہو. جی جی. وہ نہیں، ہم نہیں کہتے بھائی اگر کسی بھی چیز میں وہ چیز بار بار میں پکائیں گے تو چیز کا ذائقہ اچھا نہیں آتا تھا. تو اس لیے اب آپ نے مانج دیا ہے. جو چیز بناتے ہیں نا تو اسی کا ٹیسٹ آتا ہے، کسی دوسری چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے. آپ نے اس طرح مانجا ہے. جی جی، مکس اپ نہیں ہوتا. پہچان ہو گئی ہر چیز کی. جی جی. اور ماشاءاللہ میں نے تو اپنے ایکسپیرینس آپ کو اسی وقت بھیجے تھے کہ آپ وہ میڈیٹیشن کراتی ہیں، تو میں تو الفا میں اتنی آگے چلی جاتی ہوں کہ اپنے آپ کو کھینچ کر پیچھے لاتی ہوں. ماشاءاللہ آپ کو دن کا ایکسپیرینس بھی اچھا. آپ نے جو کہا تختی پہ آپ نے محمد لکھا ہوا. جی جی. نہیں، پوری آیت لکھی ہوئی تھی. آخری جو دکھا نا وہ جیسے آخری میں محمد ہے، پوری آیت لکھی ہوئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اندھیرے میں ایک روشنی کا ایک ہوتا ہے تو کیسے روشن ہو جاتی ہے، جس چیز پہ پڑتی ہے تو وہ چیز نظر آتی ہے. اسی طرح جیسے تختی پہ پوری آیت لکھی ہوئی تھی، آخر میں محمد تھا. میں اس کو بہت غور کر رہی ہوں لیکن وہی نظر آ رہا تھا. زبردست. وہ آیت جب نظر آئے گی نا تو آپ نے اس آیت کے تھرو جو ہے نا ہیلنگ بھیجنی ہے. وہ آیت آپ کو جی مل جی. چکی ہے. ماشاء اللہ. جی بات شاید آپ نے اس پہ بلکہ تھوڑا سا میں روشنی یہ ڈالوں جی جی کہ اگر میں آپ کو وہ مثال دوں کہ ایک دفعہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے تو آپ اسے منع کریں. جی جی تو انہوں نے کہا کہ نہیں 15 دن بعد آنا. 15 دن بعد انہوں نے صرف اسے یہ کہا کہ آپ گڑ کھانا چھوڑ دو. تو اس نے پوچھا کہ اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ نے اتنے دنوں بعد کیوں کہا. انہوں نے کہا تب میں خود کھاتا تھا. جی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اندر سے چیزیں نکالتے تو کبھی اب جس طرح ابھی میں نے ایک آیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی. جی جی اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں جو بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، یہ میڈیٹیشن ہی لے لے، کچھ بھی جی جی وہ اپنے اندر سے ہم پہلے پیور کر لیتے ہیں. ہماری باڈی اس کو سینس کر لیتی ہے، ہمارے اندر اس کا ایک راستہ بن جاتا ہے، وہ اس کے پیٹرن جی جی امیج بن جاتا ہے. اب آپ کو وہ جو آیت ملی ہے نا، جس طرح آپ جی ریکی کرتی ہیں، ریکی کے سمبل آپ کے دماغ جی میں جی بنے ہوئے نا. جی جی جیسے ہم الفا جی کہتے ہیں 3 فنگر کا وہ ہم نے بنا دیا کہ 3 ہمیں نظر آتی جی جی ہے تو وہ دماغ اسی وہ ایک سمجھ لے کہ اس روم میں چلے گئے. اسی طریقے سے جس طرح یہ
ये और वो जो शाह हैं जो जिन्होंने पहले ये स्टार्ट किया, शायद जी 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 आपको पता भी हो, जो डॉक्टर जावेद करवाते हैं। जी 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 तो स्टार्ट कैसे हुआ, वो यही चीजें होती हैं। और रेकी का जब आपने देखा कि वो बंदा थोड़ा सा वो उसी में अल्फा में गया ना, वो जब थोड़ा सा जी उसमें गया, वापस आया होश में, तो उसने देखा कि कुछ सिंबल उसके गिर्द कर रहे। और इस सिंबल का मसला नाम जो मीनिंग भी है ना, अल मुसव्विर है, जो चकोरे चकोरे है। बाकी जी 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 भी ये कंफ्यूज नहीं करूंगी। उसमें देखें कि वो उसने वो देखे, जब वापस आया तो उसने वही वो सब कॉन्शियस में वो जो चीज़ उसने देख ली ना, वो आके रियल में उसने इम्प्लीमेंट की। तो हम सबको हीलिंग सब कॉन्शियस के थ्रू मिलती है। ये इतनी वैल्यूएबल नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ ना, कि ये इतनी डेप्थ कोई नहीं बताता। ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें दे दी है ना, जी 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 पास है। लेकिन अब जितना जितना हमारे पास उसकी लॉजिक और रीजन पता होती है ना, हम उसको इतने ही कॉन्फिडेंस से उसको इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल आपको पता चला कि ये जो आयत होती है, या कुछ जैसे बहुत ज्यादा हमने विर्द किया, 500 दफा किसी चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वो हमारे दिमाग में अजबर हो जाएगी। वो जी ऑटोमेटिसिटी वो हमारे सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिसिटी उसकी लग जाएगी। अगर देखें तो आयत करीमा इतना पढ़ लेते हैं, कल कर लेते हैं, उनके दिमाग में वो कल जी देखता है ना। तो इसलिए जी जी आपको ये बात तय है कि अगर वो आयत आपको नजर आती है, जी जी अब आपने रेकी के सिंबल छोड़ देने। जी 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 मैं रेकी के सिंबल नहीं करती, मैं अलम दो शरीफ पढ़कर फिर करती हूँ रेकी। जी, अब आपको अगर वो आयत मिल गई ना, आप तो आपको ये पूरे का पूरा एक की मिल गया, कोड मिल गया, जी जी नजर आती है। तो जी बिल्कुल आप ऐसे करती हैं। मैं तो सिर्फ जो है ना, अल्लाह का नाम मुझे नजर आ जाता ना, और अगर नजर आ जाए अल्लाह लिखा हुआ, जी काम हो गया। ये भी इसी तरह के मैंने रेकी के कोड इस तरह वो वाले नहीं करती मैं, इसी तरह अल्लाह जी का जी कोई ना कोई इसमें आजम है, या जी जी कोई भी ऐसे लफ्ज होता है उसके साथ हीलिंग। आप लोगों को भी स्पेशली इतना कुछ मैंने इतना नॉलेज आपको दिया और आपको ये सारी चीज़ें बताई, तो आप भी जब किसी को हीलिंग भेजें तो या आप तसव्वुर बनाएं कि अल्लाह लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, या फिर या सलामो लिखा आ रहा है, या सलामो या रकीबो या हफीजो, कोई भी इसमें आजम। जी जी वो जब आपका सबर बन जाए तो फिर बंदे को हीलिंग भेजें। आपको तो माशाल्लाह पहले से ही चीजें पता है, आपके बर्तन में और चीजें भर गई हैं, जी इस तरीके से करेंगी। चले, और नहीं और उस बात से स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा जरा ये सबको ही बता दो, सबके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। किसी भी सूरह यासीन का देखें, कुछ लोगों को वो इतना विर्द करते हैं, वो विर्द का यही होता है, रेपिटेशन से हमारा सबकॉन्शियस खुलता है और वहां जाके वो बनता है हमारे लाशोर में, लाशोर हमारा हील करता है। वो सारी चीज ये। चलें और बताएं, आपने अनम्यूट करें और बताएं अभी आपने अपने बारे में भी, और इसको और भी, ये अच्छा आपने बता तो दिया, लेकिन थोड़ा बहुत और बताएं, क्योंकि ये भी सीखेंगे आपसे। मुझे कह रही है मैम। जी जी स्मीना। जी मैंने कहा ना, मैं जैसे कोई भी अपने घर वालों को ये पैगाम पहुंचाती हूँ, आप यकीन करें, मैंने कहा मैं अपनी बहन से, मेरी बहन कह रही फौरन उसकी कॉल आई। मैंने कहा मैंने तुम्हें अभी अभी याद किया था कि मैं तुम्हें कॉल करूं, और उसकी कॉल आ जाती है। इसी तरह मेरे मियाँ के साथ, क्योंकि मुझे मेरी बहन और मेरे मियाँ से ज्यादा तो उनके, आप यकीन करें, जो मैं जुमला बोलती हूँ वही, बिल्कुल। जो चीज मैं कहती सोचती हूँ कि आज ये बनाएंगे, मेरे मियाँ वही चीज लेकर आते हैं। वाह, कैसा लग रहा, फिर कितना अच्छा लग रहा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं कोई भी इल्म सीखती हूँ ना, मेरे मियाँ पे बहुत जल्दी, मुझसे ज्यादा उनको, बहुत ज्यादा इनको शक कर लेते हैं मुझसे, तो उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है। वो अच्छी बात है ना, आपकी बाउंडिंग है, ये तो लकी आप हैं, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन। हाँ, पार्टनर भी ऐसे हो ना एक दूसरे के साथ, वहां तो सुकून ही आ जाता है, वरना ये लोग कुछ समझते ही नहीं ना इस चीज को। नहीं नहीं, ये सब मेरे मियाँ का है। अगर मेरे मियाँ मुझे ना इतने यहाँ तक, वो मेरी पूरी सपोर्ट करते हैं हर जगह। वो मुझे कहते हैं नहीं, तुम्हारा शौक है, तुम जो भी सीखना है वो सीखो। इसीलिए फिर मैंने योगा भी सीखा था मैडम उज़मा रमजान से। अच्छा, माशाल्लाह, जी। जबरदस्त। अब नेक्स्ट क्या सीखेंगी? अब मैं आपसे एनएलपी सीखूंगी। जबरदस्त। एक पर्सनैलिटी भी है ना, अपने आप को जानना। 16 पर्सनैलिटी टाइप है ना, मैं सोचती हूँ उस पे शो जी थोड़ा सा वो। जी जी आप वो जी जी आप वो, मुझे तो शौक है कुछ ना कुछ करती रहूं। जी, जब ये और ये सारी चीजें सीखेंगे और उसमें सेल्फ ट्रांसफॉर्म है ना, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
इंसान कॉग्निटिव बायसनेस उस पे भी पूरा का पूरा खुद से पढ़े तो बहुत चीज़ें हैं नेट पे, उसमें एग्जाम्पल के साथ अपने अंदर से सोच का तसब निकालना, तो और उसके बाद लॉजिकल फैलेसीज, इसके बारे में नहीं जी जी मैं नहीं नहीं अब मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने कहा पढ़ा तो हुआ था, लेकिन एक जो समझाता है उस्ताद, कुछ लोग पढ़ने से समझते हैं, कुछ सुनने से, कुछ तो मैं सुनने से ज्यादा समझती हूँ। बिल्कुल जो होता है ना कि 5 सेंस है, जैसे इसी तरह मैं, आप मुझे समझाएंगी तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। दुनिया में जो कम्युनिकेशन मॉडल है, अभी आप एनएलपी पढ़ जी रही हैं और पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत आपने एनएलपी सीखा है। जी जी कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ देखते जी हैं, जी सुनते हैं, हाँ जी वो इसी तरह सीखते हैं। तो वाकई जो बेशक पढ़ने से भी आता है, लेकिन पढ़ने से प्रैक्टिकल नहीं होता ना, जी जी पढ़ने से प्रैक्टिकल नहीं होता। अब अगर मैं कॉग्निटिव बायस का बताऊं तो सोच का तासब जब प्रैक्टिकल किसी सिचुएशन में आपको बताया जाएगा और सिचुएशन में जाके आप डील करेंगी, और किताब में पढ़े हुए 300 कॉग्निटिव सोच के तासब है वो अलग है। जी जब प्रैक्टिकल खुद उस वक्त देखेंगे मेरे पास रियलिटी क्या है, मेरी थॉट ऐसे क्यों आई है, ये जंप टू कंक्लूजन क्यों गया है, ये ऐसे वो 5 किस्म के तो वैसे ही एकदम से आते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, दूसरे मेरे साथ ही करते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब सब खत्म हो गया। ये सारी चीजें तो ये हमारे हम सब के साथ सोच कर, ये तो छोटे ऐसे सोच के तस्बे जो सामने आते हैं, तो इससे तो और ज्यादा बहुत ज्यादा जो पॉलिटिक्स में जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकली जब तक ना हो तो किताबों के पढ़े हुए वाकई वो इतना काम जी नहीं। जी जी तो एक तो दिन ये है ना आपने मुझसे कहा कि मैंने करना, और आज कोर्स पूरा भी हो गया। कोर्स जी अभी कुछ भी नहीं बाकी, कोर्स में वही जो मैंने बताया था कि केस स्टडी ये है कि किसी का कपड़ा कोई चीज़ लेके तो आप जो है ना अल्फा में जाके तो जो थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी सेंस करेगी, कहीं कोई पेन हो रहा है तो फौरन आपको ये उसको बताना है कि ये आपके अंदर है, अगला कंफर्म करेगा कि जी मेरे मुझे यही हो रहा है। इसी तरह कोई मेटल की चीज़ पकड़ेंगे तो जी 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 आप जी वो मैंने जी जी वो मैंने सिल्वा में सीखा था ना कि आप वो अल्फा में जाकर आप किसी का भी, जब मैंने आप यकीन करें, मैंने 100 में से 99% नंबर लिए थे, मैंने जबरदस्त। परफेक्ट बताया था वहां। सर ने भी कहा था अगर आप एक बड़ी जादूगर बन गई, अगर टोपी होती तो मैं आपको टोपी पहनाता। बिल्कुल सर ने मुझे ये कहा था। बिल्कुल वो यही वो अब देखें, अब वो इस वक्त भी अभी भी आप वही मैंने कहा ना, पर्पस एक है, मेथड चेंज है। जी जी आप देखें बिल्कुल सब लोग ऐसा कर सकते हैं, ये अल्फा में जाएं, डेली मेडिटेशन करें, और उसके बाद इनको खुद इनकी लाइफ में ऐसे मेरिकल्स आना शुरू हो जाएंगे, ये वही बोलना शुरू कर देंगे जो अगले के थॉट्स हैं, ये सब कुछ वही अ, बोलेंगे। जी जी जब मैंने सिल्वा सीखा तो फिर किसी ने मुझे कहा कि उनके कोई मसला था, हल नहीं हो रहा था, बोले हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ है? आप यकीन करें उनका मुझसे कोई वास्ता, दूर दूर के से, जैसे करीब ने किसी और ने मेरे पास ये केस भेजा था, मैंने उनसे कहा कि आपने इस तरह किया था जब आपके साथ, उन्होंने कहा बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा। वो एक बाहर मुल्क में थी, मैंने उनसे बात की तो कहने लगी मुझे लगता है कि घर में मैं नहीं रहती हूँ, आप मेरे घर में रहती हो, आप इस तरह मुझे बात बता रही हो। जबरदस्त। तो आपका मतलब आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कैसे आपको वो चीजें आती हैं जिससे आपको पता चले, क्योंकि अब ये भी तो इनके पास भी अल्फा है, ये भी मेडिटेशन करते हैं, नहीं 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 वो मेडिटेशन करके हम पहले तो हम एक गहरा सांस लेंगे ना, उसमें 3 3 जैसे काउंट कह के सांस बाहर खारिज कर देंगे, फिर 2 2 कहेंगे 3 मरतबा, फिर इसी तरह, फिर 1 1 कहेंगे, इसी फिर आप 0 10 इस तरह करेंगे ना, फिर आप अल्फा में चले जाएंगे। फिर कोई भी चीज है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम अपने जहन में, उसके क्या मसला है आपके सामने खुद ब खुद आएगी, वो चीजें आ जाती हैं। आप ये प्रैक्टिस करें। यही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अल्फा में 3 फिंगर टेक्निक तो वो करवा लिया, इनका वो बन चुका है, ये 3 जोड़ेंगे तब भी होंगे। जी जी दूसरा तरीका जो आपने बताया 1 1 2 2 उस तरह भी कर सकते हैं, अल्फा में किसी तरह भी जा सकते हैं। तो उसमें यही तरीका आपको अब पता चल गया एक्स्ट्रा कि उसमें जब वो कर लेंगे अल्फा में चले जाएंगे, खुद को लेके जाना है, खुद अल्फा में लेके जाए, ये सेल्फ हिप्नोसिस है। उसके बाद वो बंदे का नाम अपने आप वो लेके आए, तो वो सारी चीजें जो आपने बताया ये कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल क्योंकि तरीका तो वही सिर्फ पर्पस तो वही है ना कि अल्फा में जाना। जी जी अल्फा में ही जाना है, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, और कहीं से भी आपको कोई भी चीज का मसला हो वो आपके सामने आ जाता है।
बिल्कुल, आपको वो नज़र आ जाता है, आपको नज़र आने लगता है। जी, जी, नज़र आता है या फिर खुद ब खुद मेरे अंदर से वो बात निकलती है जब जैसे बंदा बात करता है। ये निकलवाना चाह रही थी आप कि ये इनको हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज होता है कि कैसे होगा, क्या वो टेलीफोन की तरह का हमारे साथ बात करेगा, क्या ऐसा नहीं है, वो खुद ब खुद आपके अंदर से वो चीजें निकल रही है और अगला कहता है जी, जी, बोल रहा है, ये तो सच बोल जी, और हमें नहीं बिल्कुल यही है। पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, वो जो आ रहा होता है ना, वही अल्फा की तरफ से ही आ रहा होता है। जी, बेसिक पर्पज ये है और देखें एक छोटी सी चीज में हालांकि प्रोसीजर अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक ही पर्पज, काम एक ही है। जी, जी, बिल्कुल। जैसे वो होता है ना कि इतने वो होते हैं, हम कहते हैं हम इनके मानने वाले पीर और मुर्शिद, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना, रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। मंजिल एक। मैं इसमें जी, सारा कुछ बता देती हूँ कि ये एक ही आपके पास अब सब कुछ आ गया। अब सेवा, अब आपने रेकी, अब कुछ भी नहीं, ये आप हीलिंग भी बेच सकते हैं, क्योंकि इस तरह खुल के कोई नहीं बताता, तरीके डिफरेंट। जी, तो ठीक है, जी, जी, ले लें। बेसिक आप अल्फा में ही जाना, मेडिटेशन करनी है रोज के रोज, क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग आपकी गाइडेड मेडिटेशन बहुत ज्यादा करवाई है, क्लीनिंग आपने खुद कह दिया कि मेरे बर्तन जी, जी, साफ कर दिया आपने। जी, जी, वही तो हमें मांझ दिया है आपने। हम हमने अपने आप को पहचान लिया है, जिसने वो कहते हैं ना, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। बेशक बेशक, तो बस क्योंकि हमारे हाँ, वही मैं बार बार वो कह रही हूँ जुमला कि अल्लाह ताला ने जिनको बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से, और इंसान के अंदर अपनी रूह फूंकी है, तो रूह हम अपने, जब तक हम अपने आप को नहीं, हम बेचैन रहेंगे। बिल्कुल, जब जिस दिन अपने अपने आप को पहचान लेंगे उस दिन सुकून ही सुकून है। बस ये दुनिया जन्नत है, आप तो सब, हम कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, जब हम सोचेंगे वो चीज आएगी। अरे दुनिया भी जन्नत है, आप करके तो देखें, थोड़ा अपने आप पे तवज्जो देकर तो देखें, आप सोचेंगे आपके सामने वही चीज आएगी। ग्रेट, ये बात हुई ना, ये बात है कि ये भी जन्नत है, हम जो सोचते हैं वो चल के जी, आता है, वो फ्रीक्वेंसी जी, मैच करती बिल्कुल, वो हम सोचते हैं वही हमारे सामने आती है। जी, है। बिल्कुल हम दुनिया को जन्नत इसी तरह जी, हमने खुद इसको दोजख बना रखा है, वरना अल्लाह ने तो हमें यहाँ भी जन्नत में ही भेजा है। जबरदस्त, जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन जी, जी। इस आप जो बोल रही हैं इस स्टेट में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। नहीं, नहीं, आप कोई भी 21 दिन कोई भी मेडिटेशन करके देखें, फिर आप करें। अब हमारे यहाँ हम अगर हम 2-3 दिन, अगर एक हफ्ता भी रोटी ना पकाए ना, बेले, तो वो उसमें भी हाथ फिसलता है रोटी बेलने में भी। जी जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं, तो हम रोटी के भी नहीं बना सकते। सबसे आसान है रोटी काम है ना, वो भी नहीं करना, नहीं उसमें भी। तो इसीलिए अपने आप को मेडिटेशन करते रहे। ये थोड़ी आप चलते फिरते ही कर ले, कहीं सफर कर रहे हैं या बैठे हैं उसी में 5 मिनट कर ले, 10 मिनट कर ले, अपने आप से गाफिल ना हो, बिल्कुल, सोते अपने वक्त आप से गाफिल। सांसों पे ही, कितनी सिंपल है, जी, अपनी सांसों पे फोकस करें, सोने से पहले वहीं पे सो जाएंगे, जी, मेडिटेशन। जी, बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं तो मेडिटेशन करने, मैं अपने आप को दोबारा लेकर आती हूँ, वरना मुझे लगता है मैं कुर्सी से गिर ही जाऊंगी। वो आपकी मेरी तो ऐसी प्रैक्टिस हालत हो है। गया ना, आपकी प्रैक्टिस हो गई है। जी, बाकी इंशाल्लाह इनको भी आपसे काफी मोटिवेशन मिली होगी, देखें कि ये 3 लोग कह रहे हैं कि अगर हम दुनिया को भी जन्नत ही है, हम कितना बड़ा लाभ है हमने। जी जी बिल्कुल मैम। कुछ टाइम था कि जब नींद ही नहीं आती थी ना, कई कई महीने गुजर जाते थे, हम सो ही नहीं सकते थे। लेकिन ये मेडिटेशन जब आपने करवाई, आपका मेडिटेशन वाला मैंने कोर्स किया, मैं कहती हूँ उसके बाद मैं अल्लाह ताला की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिस टाइम जिस वक्त सोना चाहूँ फौरन सो जाती हूँ, वरना सारी सारी रात गुजर जाती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, मुझे फिर भी नींद नहीं आती थी, इतनी अपसेट रहती थी मैं। तो बिल्कुल मुझे इनकी बात से याद आया कि ये मेडिटेशन से तो आप फिर आराम से सो जाते हैं और टाइमली आप उठ भी जाते हैं, कि ये चीज भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, समझ आ जाए और आप इस पे अमल कर लें। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। मानूर आप भी बोलें 15 मिनट है, और शाइस्ता भी अपने अपने एक्सपीरियंस बताएं, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, ये दूसरों के लिए मोटिवेशन है, और आपकी खूबसूरत आवाज़ें सुनना चाहते हैं हम भी, और हमें अच्छा लगेगा आप बात करें। और मैंने फिर से कह रही हूँ कि छोटे छोटे वॉइस नोट आपने बना के भेजने, ये दूसरों के लिए मोटिवेशन है, वो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप करना।
जी कौन बोलेगा, मानूर या शाइस्ता? अब 2-3 लोग और हैं जो नहीं है आज। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। इतनी प्यारी आवाज़ है और आपने सारा टाइम आपने सुनाई नहीं। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी मुझे जितनी हेल्प हुई है आपकी मेडिटेशन से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है जिसकी वजह से मेरा स्टमक अपसेट रहता है हमेशा, जी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वो सारा कुछ ना ये ब्रेन की वजह से। जी जी, वही एंजाइटी और इस वजह से ना वो मैं रिलैक्स नहीं हो पाती, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, अब थोड़ा रिलैक्स रहने लगी हूँ। जब भी ऐसे अपसेट होती हूँ तो मतलब मैं खुद नहीं मेडिटेशन कर सकती। मैं वही आपकी अगर गाइडेड मेडिटेशन सुनती हूँ ना, उससे तो मुझे मतलब वो होता है, मतलब असर होता है, लेकिन जो मैं खुद कर रही होती हूँ ना उसमें मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती। हाँ, और बाकी ये कि वही बात है कि मैं आजकल मतलब जो सोचती हूँ ना वो खुद ही हो जाता है, मतलब मैं सोच रही होती हूँ और वो चीज़ आगे हो जाती है। फिर मैं, और ऐसा 1-2 दफ़ा हुआ है कि मैं कोई बात कर रही होती हूँ, अगला बंदा वही बात कर देता है, या मैं कुछ सोच रही होती हूँ, अगला वही मतलब बात कर देता है, इस तरह भी हो जाता है। ज़बरदस्त। बस जी। अच्छा, दूसरा ये जो आप कह रही थी कि फोकस नहीं होता ना, तो अभी आप जो सिंपल गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी सांसों के साथ रहें और सोच के पीछे नहीं भागें, वो मेरी गाइडेड जी मेडिटेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें से आप वो पार्ट सिर्फ ले लें, पूरा बेशक ना करें क्योंकि टाइमिंग का भी होता है ना। तो उसके साथ जी प्रैक्टिस करें कुछ अर्सा। जब आप वो कर चुकेंगी तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोचें कम होंगी और कंट्रोल होगा। और कंट्रोल तब होगा एक रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। बाकी टाइम पे हमारा क्रिटिकल माइंड एक्टिव होता है, सोचें ज़्यादा होती हैं, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी और जो आपकी हेल्थ एंजाइटी की मेडिटेशन है गाइडेड, आपने वो अभी नहीं की होगी। मुझे याद आया कि वो कराची की थी, 2-3 उसकी पहले थी टेलीपैथी में ना, तो जब मैंने ये उसको भेजी तो कहती है मुझे तो ये जादू ही लगा। वो कहती मेरे दिल में इतना प्रॉब्लम था और मैंने वो सुनी और मैं ठीक हो गई। अच्छा, यो सेल्फ हिप्नोसिस का इसमें अपने आप को आप मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे उनके मेंसेस के भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम थी जो हेल्थ से रिलेटेड। उन्होंने खुद को मैसेज दिए जो सेल्फ हिप्नोसिस में जाके आपको बता दिए कि अल्फा में ले जाने के तरीके मैंने आपको मुफ्तीत बताए। 3 जी स्टेप्स का भी है, थोड़ा सा इंक्लाइन होके भी करें और सुबह रात को सोने से पहले सुबह उठते ही हम अल्फा में होते हैं, तो उसके वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुए। तो आप भी अपने आप को जो अफर्मेशन है, पॉजिटिव अफर्मेशन जो आप चाहती हैं, वो इन 2 टाइम पे लें, आपका सारे इस प्रॉब्लम का बहुत सोल्यूशन बन जाएगा। मैम वो वाली आपके पास है रिकॉर्डिंग वो एंजाइटी और हेल्थ? प्लेलिस्ट है गाइडेड मेडिटेशन की, उसमें पूरी है। और जो मेरा चैनल है ना उसमें सारा मेडिटेशन की भी प्लेलिस्ट है। उसमें से आप जी सिंपल वाली है वो पोर्शन ले लें, वो चाहे डाउनलोड कर लें या वो देख लें कि वो स्टार्ट में या कुछ में आखिर में है। तो वो वाला आप लें कि हर दिन आप उसी से करें, जो सोच के पीछे नहीं जाना आपने, अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस को देखना है। उसके साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरी जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो सेल्फ लव है, इमोशनल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये काफ़ी सारे बनाए। अभी मैंने आईबीएस की बनाई है, मैं काफ़ी बिजी रही और आईबीएस जी थी। उसके साथ आपको पता कि वो ज़रा हिप्नोटिक लैंग्वेज होती है। आप मेरे ख्याल से हम्म। साइकोलॉजी के स्टूडेंट है ना? नहीं, मैं स्पेशल एजुकेशन की हूँ। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन, लेकिन आपको फाउंड तो काफ़ी इन चीज़ों की है ना। तो ये हिप्नोटिक जी लैंग्वेज होती है जो हमारे कॉन्शियस को क्रॉस करती है और सब कॉन्शियस में जाती है। तो इसलिए जी गाइडेड मेडिटेशन जो है ना, ये बहुत वैल्यूएबल होती है। जी और इनको आप सीरियसली लेके ना, अगर आप इनको सुनेंगे, 21 दिन सुने, जितना टाइम सुने, इनमें से ये जो लोग हैं ना, इन्होंने गाइडेड मेडिटेशन को काफ़ी सुना है, अपने अंदर उसको हम्म इस तरह लिया। ये अभी मैंने इस पूरे कोर्स में गाइडेड मेडिटेशन ही से तो आप लोगों को दिया है, क्योंकि वो चला गया, वो सीडिंग हो चुकी है ऑटोमेटिकली। वो सीडिंग जो है ना, वो अब खुद ब खुद हमारा प्लांट बनेगा, अपने फ्रूट मिलेंगे। तो इसलिए वो जी उसमें से सीखें, जो आपको चाहिए वो करें। उसमें फियर की है, फोबिया की है, काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम है, काफ़ी अलग अलग है। जी मैम। जी, मैं यहाँ मानूर को ये बताऊंगी कि इनका कॉन्स्टिपेशन वाला जो प्रॉब्लम है ना वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर किस्म की हाँ जी थी और मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन थी जिसकी वजह से मुझे पाइल्स का भी इशू हो गया था।
لیکن اب کچھ عرصے سے الحمدللہ مجھے بالکل کانسٹیپیشن نہیں ہے، اور اس کے لیے نہ تو مجھے کوئی چیز کھانے کی ضرورت ہے، صرف واٹر انٹیک ہے، وہ بھی اگر نارمل بھی ہے نا، اگر میں نہیں بھی لے رہی تو بھی ٹھیک ہوں، کیونکہ وہ جو اپنے آپ کو ایک فارمیشن دینی ہے نا، وہ فوراً سے ورک کرتی ہے، ان کا فوراً سیلف واش روم بندہ جاتا اچھی ہے۔ دوستی ہو گئی ہوئی ہے، انہوں نے سیکھ لیا سیلف ہپنوسس۔ وہ بالکل، ہاں جی، بس یہ میرا یہ والی پرابلم سالو ہوا، میرے پیریڈز والا بھی ہوا، بلکہ جو بھی ہے نا وہ جب ایک ہوتا ہے نا تو کانفیڈینس خود ہی آ جاتا ہے۔ اب تو اتنا ہے کہ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی بہت چیزیں ٹھیک کی ہیں، بہت زیادہ۔ پھر فیس پہ وہ جو ایک اسپاٹ سے تھے اور ڈارک سرکل، یہ چیزیں بھی، وہ پہلے انزائٹی میں اور ٹینشن میں کافی چیزیں بڑی ہوئی تھی، اب تو ایسے نکھر رہی ہوں نا، سارا میم کو کریڈٹ جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ کو کس سے ملوایا، نالج ہم، دیا، باقی امپلیمنٹ آپ نے کی، جی یہی کریں گے انشاءاللہ۔ مانور یہ دیکھ لیں، ان کا بہت زیادہ ان کو ایک ایک چیز یاد آتی ہے، جو پوائنٹ آتا ہے نا، ان کو لگتا ہے یہ بھی تو میرا سوال ہوا ہے، یہاں میں بولتی ہوں یہ بھی میرا سوال ہوا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے یہ سٹیجز کور کی ہیں جی میم۔ اور ان کو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے یہ سب سیکھ رہی ہیں، مطلب انہیں ہو گئے ہیں، بتا دیں کتنے جی، مجھے کافی ٹائم ہو گیا، اور میں نے تو میم کے سارے کورس کی، میں نے NLP بھی پہلے کیا ہوا، لیکن ابھی میں دوبارہ بھی ویلنگ ہوں کہ مجھے اس میں اور سیکھنا ہے۔ جتنا میں نے ان سے سیکھا نا، اس سے پہلے تو مجھے لگتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، اصل سمجھ ہی اب آئی۔ تو میں نے ان کے این ایل سارے کورس کیے ہیں، ہاں، کوئی مس نہیں کیا کبھی۔ NLP میں کیا ہے؟ نیورو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ لینگویج پروگرامنگ ہے نہیں یہ مطلب اس پروگرامنگ، میں کہ ہم نے اپنے مائنڈ کو جیسے چاہنا ہے پروگرام کر لینا ہے، مسئلے ختم، خود ہی اپنے ڈاکٹر بن۔ سے نا ہاں جی، ہم اپنے مائنڈ سے کیسے بات کر سکتے ہیں، ہم لوگوں سے کیسے بات، کمیونیکیشن ماڈل ہے اس میں، اور اس میں کچھ ٹیکنیک ہے، اینکرنگ ہے، اس میں مرر میچنگ ہے، کافی اس میں ٹیکنیک تو کافی زیادہ 100 تک ٹیکنیکس ہیں، لیکن ہم نے کچھ زیادہ فیمس اور بہت ساری جو ورک کرتی ہیں وہ ہم نے بتانی ہوتی ہیں۔ اس میں ریپو بلڈنگ ہے، جس میں مرر اور میچنگ ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے، وہ آپ کسی کے ساتھ ریپو بلڈ کر کے نا، تو آپ تو پھر کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، جو چاہیں گے وہی ہوگا، جو بولیں گے وہ بھی ایک الگ، کافی اچھی ہے، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو بالکل بچوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے کہ آپ نے بچوں میں جو بھی بچوں کو میسج دینا ہے، اگر وہ نہیں مان رہے نا، تو ان ٹیکنیکس کے ذریعے آپ ان کو سکھا رہے ہیں، اپنی لائن پہ لے آتے ہیں، جی اس میں بڑی ہیلپ فل ہے یہ ساری۔ میٹا ماڈل ہے، اس میں ملٹن ماڈل ہے، میٹافور ہے، یہ NLP میں جو زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں نا، وہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، میٹافور ہمارا سب کانشیس جو اوپن ہوتا ہے نا، میٹافور سے جو کہانیاں سناتے ہیں، تو کہانی جب ہم ویسے ہی سنا رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے میٹافور کس طریقے سے کریٹ کرنی ہے، اس کا بگننگ بھی ہو، مڈ بھی ہو، اور اینڈ بھی ہو، اور پازیٹیو ہو، اور پھر کس طرح سے کہانی سنانے کے بعد ایمفسائز نہیں کرنا، صرف چھوڑ دینا ہے، پھر اگلے کا سب کانشیس خود کام کرتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے بھی یہ بہت بینیفیشیل ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک پورا کورس ہوتا ہے، اس طرح ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، وہ چیزیں تھوڑی بہت تو ہر جگہ پہ میں کہیں نہ کہیں جو جب لنک آتا ہے تو میں نالج دیتی رہتی ہوں، تو زیادہ چیزیں اس میں آتی ہیں، اور اگر پورا کورس ہو تو ظاہر کافی ٹائم لگتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت چیزیں سکھانی ہو تو ظاہر 1 مہینے کی یا کچھ اس طرح سے 2 ہفتے کا 3 ہفتے کا ورکشاپ، جس میں بیسک چیزیں پریکٹیکل سکھائی جائیں۔